Okay, I'm not gonna wait. I'm not gonna wait too long. Salam sejahtera. Dylan Sri Balan, Pengurusi Persatuan Pemas Negeri Johor, Pekerja Malaysia Singapura. Okay, ini ada satu update yang terkini yang saya nak kongsi dengan semua pekerja Malaysia yang bekerja di Singapura. Okay, macam mana proses untuk kuarantin di rumah. Apa proses dia untuk kuarantin di rumah, dan juga apa proses dia untuk pergi melawat orang yang kesayangan yang berada di hospital waktu kuarantin rumah ni, dan macam mana untuk mendapatkan proses untuk mendapatkan kuarantin rumah ni. Jadi tolong sebelum saya mulakan, kalau boleh, saya faham yang pada waktu sekarang semua orang sedang bekerja, jadi tak ada ramai yang boleh join live video ni. Jadi kalau boleh tolong tag nama mereka yang bekerja di Singapura. Sekurang-kurangnya itu yang kita boleh buat pada jam sedemikian. Okey. Yang pertama, untuk yang nak dapatkan kuarantin di rumah, okey, dia ada proses dia. Okey. Yang pertama, anda kena lengkap dengan vaksin. Okey. Vaksin, ada beberapa vaksin yang anda perlu ambil 2 dos itu dan tunggu 14 hari sebelum pulang ke Malaysia, dan ada beberapa vaksin di mana anda perlu tunggu 28 hari. Antara vaksin yang anda kena tunggu 28 hari adalah Moderna. Okey, sebab di Singapura kebanyakan yang mengambil vaksin adalah jenis Pfizer dengan Moderna. Jadi Pfizer kita tahu anda perlu tunggu 14 hari selepas dapatkan dos kedua. Yang Moderna ni memang Moderna dikenal. Okey, sudah dikenal di Malaysia, dan sesiapa yang telah mengambil Moderna, anda harus tunggu 28 hari sebelum dapatkan kuarantin rumah. Okey, kuarantin rumah. Okey, apakah proses untuk mendapatkan kuarantin rumah? Senang. Bukan senang, dia ada dia punya proses. Okey, yang pertama, anda kena sebelum keluar dari Singapura, anda kena dia ada satu borang. Okey, link borang itu tadi saya tak boleh upload dekat Facebook sebab dia dalam bentuk PDF. Jadi kalau you nak borang itu, anda boleh WhatsApp kepada nombor WhatsApp yang ada, iaitu 0169701321. Kalau anda WhatsApp kepada nombor ini, anda hanya perlu beri message perlukan link atau perlukan borang untuk home quarantine. Jadi kita akan hantar borang home quarantine itu sekali dengan kepada email yang anda harus hantar selepas lengkap isi borang tersebut. Okey, borang itu dia mempunyai 3 lampiran. Okey, borang itu mempunyai 3 lampiran. Sekejap biar saya cek dulu Borang itu mempunyai 3 lampiran. Dan 3 lampiran itu kena diisi dulu. Kalau anda tidak tahu macam mana nak isi lampiran itu, anda boleh hubungi kita akan cakap mana yang perlu isi, mana yang tak perlu isi. Selepas itu, lepas sudah isi dia 3 lampiran. Okey, 3 lampiran borang itu anda perlu isi. Selepas isi 3 lampiran borang itu, anda kena email borang tersebut kepada 3 email. Okey, anda kena hantar kepada 3 email. Saya akan sebut 3 email itu. Yang pertama, hso@moh.gov.my. Jadi siapa-siapa yang sedang tengok, tolong tulis dekat komen lah. hso@moh.gov.my. Yang kedua, hsokkm@gov.my. Yang ketiga, hsokkm@gmail.com. Okey, jadi 3 email ini anda harus isi borang itu, hantar kepada 3 email ini, dan juga anda kena sertakan result keputusan PCR yang anda buat di Singapura.
Okey, jelas Untuk dapatkan home quarantine, anda kena isi satu borang, okey, yang boleh dapatkan dari kami. Isi borang itu yang pertama. Yang kedua, kena selepas isi itu, anda kena email borang itu kepada 3 email berserta dengan keputusan PCR test yang telah anda ambil di Singapura dalam jangka waktu di dalam 72 jam. PCR test itu anda kena ambil. Okey, inside 72 hours, ambil keputusan PCR test itu dan email kepada 3 email itu. Selepas mendapat kebenaran daripada email tersebut, baru anda layak pergi ke home quarantine. Okey, jelas Selepas mendapat jawapan dari email tersebut, selepas menerima jawapan dari email tersebut, baru anda boleh tahu anda layak ke tak untuk home quarantine. Kalau rayuan untuk home quarantine itu mereka batalkan, maka kamu tak layak untuk home quarantine. Jadi sebelum mendapat keputusan ini, jangan keluar dari Singapura dulu. Okey, tunggu di Singapura sampai dapat keputusan ini. Kalau anda keluar dari Singapura tanpa keputusan ini, anda akan dikarantin di hotel atau tempat karantin yang telah disediakan oleh kerajaan, iaitu di hotel lah. Okey, ingat sekali lagi, sampai belum lagi menerima keputusan dari email tersebut, anda akan dikarantin di hotel. Okey, borang ini juga boleh didapati dekat custom. Tetapi kalau anda pergi ke custom, isi borang itu, anda terus akan dihantar ke hotel sampai mendapat keputusan dari email itu, baru anda akan dihantar ke rumah untuk 14 hari karantin. Jadi jelas lagi sekali saya nak ulangi, anda kena mohon untuk karantin di rumah. Ini adalah update yang latest. Okay, the latest update that we have. Okay, anda kena mohon untuk karantin di rumah, dan dalam permohonan tersebut dia akan tanya soalan macam rumah anda berapa orang. Okay, lepas tu ada orang yang berumur 60 lebih berapa orang. Lepas itu yang kurang dari 12 tahun berapa orang. Lepas tu dia akan tanya adakah anda mempunyai apa-apa penyakit. Lepas tu berapa bilik ada, berapa bathroom ada. Lepas tu berapa toilet ada. Lepas tu bilik yang anda karantin itu ada tandas ke tak? Bilik yang bila kamu balik ke rumah nanti, bila nak karantin kat rumah tu, ada tak bilik yang anda nak karantin itu ada mempunyai attached bathroom ke tak? Semua dia akan tanya soalan macam tu. Okey, lepas tu dia akan seperti biasa dia akan tanya nama, IC number semua. Lepas tu dia akan tanya anda datang sini untuk tujuan apa. Jadi you kena cakap untuk house quarantine. Okey, dekat mana dekat borang ini, kalau tak faham nanti bila hantar kat kita akan tolong jelaskan lah. Okey, lepas tu dia akan tanya dos pertama tarikh berapa you ambil, you kena isikan. Dos kedua tarikh berapa you kena isikan. Selepas tu dia akan tanya jenis vaksin yang telah anda cucuk. Okey, vaksin apa? Okey, ini semua anda kena tahu. Dan apa nak cakap, what you call, the days of numbers that you'll be quarantine adalah 14 hari. Okey, hari berapa jumlah hari yang anda akan karantin di rumah adalah 14 hari. Okey, ini ialah update KKM yang telah kami dapat. Okey, update DKM yang sampai hari inilah tanggal 10 bulan 8 ini, sampai hari ini. Esok mereka tukar, kita tak tahu. Tapi untuk hari ini sampai sekarang, ini diorang punya prosedur. Jadi bukan semua orang terus dapat home quarantine. Dia akan tanya beberapa soalan. Lepas sudah jawab, anda kena email kepada mereka berserta dengan keputusan PCR yang telah kamu ambil dari Singapura. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua adalah kepada mereka yang mungkin mempunyai orang yang anda ingin, sebelum itu, kepada mereka yang keluar melalui Johor Bahru tetapi rumah di Melaka. Okey, lagi sekali saya nak sebut, yang keluar melalui CIQ Johor Bahru tapi rumah yang anda nak pergi itu di Melaka.
apa dia punya proses untuk rentas negeri. Okey. Sebelum itu saya nak cakap, anda dipanggil PUS, Person Under Civilian. Okey. Person Under Civilian ini, mereka akan keluarkan satu surat yang dipanggil Quarantine Order dekat custom nanti. Okey. Selepas anda telah mendapat keputusan untuk berkuarantin di rumah, bila kamu ke CIQ nanti, di CIQ atau di checkpoint yang anda masuk dalam Malaysia, kamu akan diberi quarantine order. Quarantine order itu satu surat yang yang akan dikeluarkan oleh pegawai KKM untuk kamu bergerak pergi ke rumah. Okey, itu adalah quarantine order. Jadi kalau dalam quarantine order itu mereka catatkan bahawa anda akan quarantine di Melaka, anda boleh bawa surat itu dan terus pergi ke Melaka. Kalau anda ditahan polis, kamu kena tunjuk surat itu bahawa sebab tangan kamu kemungkinan besar ada gelang. Okey? Jadi surat itu akan memberi kebenaran untuk kamu pergi ke Melaka untuk kuarantinkan diri kamu di Melaka. Okey, ini yang update yang kita dapat dari KKM tadi. Okey? Jadi mengikut quarantine order itu anda berkemungkinan besar boleh bergerak. Tetapi anda kena terus bergerak kepada alamat yang mereka keluarkan dalam quarantine order itu. Jadi kalau orang dari keluar menggunakan Johor Bahru, boleh pergi ke Melaka untuk kuarantin diri kamu di Melaka. Boleh, katanya KKM hari ini cakap boleh sebab mereka akan keluarkan satu quarantine order. Ini ialah perkara yang kedua. Okey, perkara yang ketiga, katakan kamu nak pergi home quarantine tetapi kamu juga ingin melawat ayah ke ibu saudara yang terdekat yang berada di hospital yang tidak berjangkiti COVID-19 ini, anda kena lapor di tempat anda keluar untuk mereka beri kamu time off. Dia ada lagi satu borang di mana time off. Ini untuk PUS untuk melawat. Dalam time off ini biasanya mereka akan menghubungi hospital yang di mana saudara kamu atau ibu bapa kamu berada dan mendapatkan izin dari hospital itu bahawa PUS berarti Person Under Civilian. Ada seorang PUS yang ingin menziarahi ayah dia yang berada di hospital. Jadi mereka akan dapatkan kebenaran dari hospital itu. Lepas tu kamu boleh pergi jumpa mereka. Okey? Ini ialah yang ketiga. Yang keempat, saya nak bagi tahu. Bila anda sampai di custom nanti, okey, di pintu masuk ke dalam Malaysia, anda akan diambil ujian swab test PCR. Okey, dan jumlah wang yang anda harus bayar untuk PCR test ini adalah RM200. Lagi sekali saya nak bagi tahu, anda akan diambil tes PCR di checkpoint masuk ke dalam Malaysia dan anda harus membayar RM200 untuk swab test PCR ini. PCR test ini akan diadakan pada hari pertama anda masuk dan juga akan berikutnya hari yang ke-10, day 10. Dia akan buat 2 test PCR, day 1 and day 10. Okey, dalam quarantine order tu dia akan catatkan day 10 pun. Jadi kalau anda contohnya anda quarantine diri anda di Johor atau di Melaka, pada hari ke-10 kamu kena pergi ke klinik yang berdekatan. Klinik atau hospital yang mempunyai fasiliti untuk PCR ni dan ambil tes PCR. Anda kena ambil tes PCR ini. Okey, pada hari ke-10. Lepas itu quarantine order ini akan tamat dalam hari ke-14. Pada hari ke-14, kamu kena pergi ke pejabat kesihatan yang berdekatan dengan rumah kamu untuk mengeluarkan tag. Removal tag kamu kena buat di jabatan kesihatan yang berdekatan. Okey. Jadi tadi saya dah nampak that no point we take vaccine. Okay, no point you are questioning me, Sharon Chong. I understand your frustration, but it's okay lah because there are so many people out there. They are fighting to close back whatever that has been given. Yes, okay.
no point of vaccination. Okay, I don't want to comment on that. And I just don't want to waste more time. Okay, lagi satu yang saya nak bagi tahu is, kalau saya resign macam mana, kalau saya ada PCA macam mana, kalau saya ada DCE macam mana, whatever macam mana you all have also, this is the process. Anda keluar menggunakan PCA, inilah dia punya proses. Anda keluar selepas resign, inilah dia punya proses. Anda keluar untuk apa pun, inilah dia punya proses. PCA untuk masa sekarang ini, let me explain to you all. Untuk masa sekarang ini, PCA sebenarnya nothing to do in Malaysia already. The PCA is not that valid in Malaysia already. Because you keluar gunakan PCA ke, you tak gunakan PCA ke, you come out under resign ke, PCA has got nothing. There's no extra anything for PCA. PCA ini hanya kamu ambil untuk nanti masuk balik ke dalam Singapore, so that the company that you work in Singapore doesn't cheat you. Okay, so that you have a date for you to go back into Singapore and you have paid their quarantine money, which is $2,100. Itu sahaja kegunaan PCA. Kegunaan PCA pada waktu sekarang di Malaysia tak ada gunanya. Even though you have a PCA, you datang sini, you tunjuk ke, you tak tunjuk ke, that is not their concern anymore. Okay, PCA ini you can only, you only use PCA now for you to go into Singapore, untuk kalian masuk ke dalam Singapura. Okay, untuk kamu semua masuk ke dalam Singapura, dan supaya wang kuarantin itu sudah dibayar. Okay, the email will get within how many days? We don't know, because they only started the system today. Okay, they only started the system today. Actually, this system, they use this in March also. This is the system that they use in March. Whoever want to, even the form, this form is also, they are using back the same form which they took out in March. Borang yang diorang gunakan sekarang itu, borang itu memang dulu bulan 3, siapa-siapa yang nak kuarantin rumah itu, sila isi borang itu. Jadi borang itu, borang yang sama yang diorang gunakan. Diorang tak tukar borang itu pun. Okay. Jadi the email approval will get within how many days? God knows. I don't know yet. But normally they should take 1 day lah, 1 maximum 2 days lah. That is what I think. Because now replying email, Malaysian side has improved a lot compared to last year. You know, remember last year sometimes they don't even reply. Sometimes they take 1-2 weeks to reply. But now seems like they are replying very fast lah. Yeah, to be very frank, they are replying very fast. Maybe less than one day, less than 24 hours, they will reply. Okay. Kalau you do not email, let me tell you before I stop this video, if you do not have an approval from the email which I said just now, you come into Malaysia, you do not get house quarantine. You will have to go for a hotel quarantine. But the KKM officer in the custom, they will help you to fill up the form, and they will also email the form for you. So until you get back the answer, you have to quarantine yourself in the hotel or the place where has been given by KKM, which is of course the hotel lah. Okay, jadi jelas jelas. The checkpoint KKM tak ada kuasa untuk beri you quarantine di rumah. Simple as that. The power comes from, I think it's coming from Putrajaya, because the email sounds to be GOV email. So it's coming from Putrajaya. Then no point, sir, vaccination, still have to pay this, pay that. Yes, you have to pay for your swab test, but better than last time lah. Because last time you have to pay your hotel money, 2,100 ringgit, 14 days. Now you don't need to pay the money, you get quarantine in your house lah. If take flight to KL, same procedure. Yes. You take flight. That is what, sebab itu tadi saya gunakan perkataan, bila kamu masuk ke dalam Malaysia menggunakan pintu masuk mana pun. Okay, you come through from Singapore. If you are staying in Penang, take a flight to Penang. If you are staying in Alor-Setar Kedah, take a flight to Alor-Setar Kedah. If you are staying in Ipoh, take a flight to Ipoh. If you are staying in somewhere near to KLIA, you take a flight to KLIA. And the process is the same. The process is the same. There's no difference for the process. So I'm going to repeat currently the phone number for you all to get this borang and also the email. Okay, you can actually WhatsApp to us. Please don't call. Please do not call. Okay, WhatsApp to us. If any other emergency, then you call. Okay, please WhatsApp to us
to 01169701321. Okay, someone please put, my admins who are looking at this video, please pin the phone number 01169701321. Okay, and one more thing, Anna, the email address can mention again. I will tell my admin to pin that also, email address. Please put the email address. But anyway, you all have to WhatsApp to me to get the form. Okay, including in this video, let me tell you all something. Please do support our association. We are there for the people who are working in Singapore. For those who have not yet to become members, please support us by just becoming our members. Okay, just become PERMAS, because you see, you all are our members or not our members, we are still running this, you know. Okay, I have never come out from the Singapore issue, even though it's almost more than a year. So please do support us. The least that you all can do is just become our NGO members. You know, support us for us to continue doing what we have been doing for the entire past 1 year. Okay. Day 10, you can proceed PCR test nearby your home quarantine location since you have in-home quarantine. Yes, you can do your PCR test anywhere. You can even do it in the nearby clinics also. Okay? So please, for those who have not become PERMAS member, please support us by becoming PERMAS member. Okay, thanks. I hope this video has given you all the entire scenario. If there's any changes, I will immediately update to you. But as per 12:30, 10th of August 2021, this is the process for you to come out. How to become a member? Very simple. Just type in the word member to the phone number just now given. WhatsApp it. You just need to put member and just WhatsApp to the phone number given. Thank you so much. And please do share this video to all those people who are working in Singapore. Thank you. இது இன்னும் புரியாதவங்க தமிழ்ல நான் பேசணும்னா நீங்க எனக்கு கால் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, நாங்க வந்து விளக்குறேன். சரிங்களா? நான் ஒரு வாய்ஸ் நோட் செஞ்சு வச்சிடுறேன். அந்த வாய்ஸ் நோட்டை உங்களுக்கு நான் அனுப்பிடுறேன். அதை நீங்க முழுசா கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வெளியே ஆகணும்னு. சரிங்களா? ஓகே, thank you guys. Take care. Stay safe, be safe, travel safe.